નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે સુરતના સરસાણા ડોમ ખાતે કેસરિયા નવરાત્રિનું અદ્ભુત આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કલરફુલ ડેકોરેશન સાથે ઝગમગતા ડોમમાં ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમ્યા। કેસરિયા ગ્રુપ દ્વારા નવરાત્રિમાં લોકોને ગરબાના તાલ પર ઝૂમવા માટે કચ્છથી ઢોલ મંગાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ગાયકોના અવનવા ગીતો પર ખેલૈયાઓએ ગરબાના વિવિધ સ્ટેપ્સ કરી અને સૌ કોઈને આકર્ષિત કર્યા। लेजेंड सिंगर जे जयसिंह गढ़वी, अक्षत परीख, मिताली महंत और स्तुति वोरा चार अमरा सिंगर है। अने जे ढोल जे छे अमे कच्छथी लांगा ढोल मंगाव्या छे। ढोलना ताले लोको गरबा झूमशे। अने केपेसिटीनी जो बात करिए तो केपेसिटी 15,000 लोकोनी केपेसिटी एक्चुअलमां छे, पण अमे लोको 5 થી 6,000 मैक्स टू मैक्स गवर्नमेंट की गाइडलाइन जे छे ए प्रमाणे अनुसरीए छीए। और हम आज बहुत खूब दिल से खेलने आए हुए हैं। और पहले तो हम हर्ष संघवी जी, होम मिनिस्टर हर्ष संघवी जी का बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि उन्होंने हमें सुबह 5 बजे तक खेलने के लिए परमिशन दी है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। और जो नवरात्रि का पहला नौरता है वो हम खूब दिल से बहुत मज़े से खेलने आए। અહીંયા સરસાણા ખાતે અમે ગરબા રમવા આવ્યા છે। આજે ગરબાનો પહેલો દિવસ છે, અમને ખૂબ જ એક્સાઇટમેન્ટ છે, બહુ જ મજા આવે છે। અમે બહુ એક્સાઇટમેન્ટથી અમે રમીશું અને અમે ખૂબ અમારી એનર્જી બતાવીશું। અમે જે આખું વરસ આની તૈયારી જે કરી છે એ આજે અમે અહીંયા बतावीशु बधाने અને खूब અમે અહીંયા गरबा रमवाना छे, एवी तैयारी साथे અમે આવ્યા છે। मैं पिछले 4 महीने से गरबा की बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हमें फाइनली सबके साथ गरबा खेलने का चांस मिला है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं अगले 9 डेज बहुत एंजॉय करने वाली हूँ।